Se awal nyaman parao ibri ban au be nyaman dong odong. Makan berdeca ocak lakonah lakoni jeleni keneng nah keneng. Kula mau memetik hikmah tabuna Sayyidina Ali para Rabu. Laula khamsu khisalun lasara nasu kulluhum salihin. Andaikan bukan karena 5 perkara kak dinto para Rabu, orang kak dinto bekal etekel dadi orang bagus. Embian montoro dadi orang bagus, jauh 5 perkara kak dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudkhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama seabdina sangat amul jaaki, sedejah para kiai, sedejah para tokoh masyarakat, tokoh agama seabdina sangat amul jaaki, konglangkong ajunan semulja Kiai Haji Lutfi Ali, terajunan semulja Kiai Haji Saiful Bari, ajunan semulja Kiai Haji Masduki, tersedaja para kiai seabdina tak bisa nyebut tong persetong epon, namun tak ngurangi rasa ta'zim berhormat abdina dak para ajunan sedaja. Seabdina juga mulja aki tuan rumah pagi hari mangken kak dinto Bapak Sofi iki leres. Bapak Sofi sekeluarga, semoga sareng Allah paring lancang umur, barokah rezekina, barokah nak potona, bengesepone seampun sambung umur mantari sapa sareng Allah. Tar seabdina juga mulja aki keluarga pisan serabu epon dari Kelampes Bengkalan Madura. Tersedaja para hadirin, para Rabu rahimakumullah. Timin beda salah situng sahabat para Rabu asma'ipun Abdurrahman bin Auf. Sahabat kak dinto para Rabu preksaning sarang Gusti Kanjeng Nabi. Polana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para Rabu ngolatin Abdurrahman bin Auf kak dinto pepena bendening koninga. Mun semangken merah pipi ki lerasi atenten periksanin sareng Gusti Kanjeng Nabi mahada ponapa kak dinto Abdurrahman bin Auf mak pepena ajunan badening koninga. Abdurrahman bin Auf ajawab para Rabu tazawwajtum ra'atan ala wazni min dahabin. Abdina Gusti Kanjeng Nabi semangken akabin sarang salah situng bebini seabdina majar mas kabin kalaban emas sekak dinto beretes biji kurma. Gusti Kanjeng Nabi doa para Rabu barakallahu lak mantar barokah perkabina ajunan. Aulim walau bisyatin tapi kengain pabede selameten mabede walimatul ush meskipun kun marpu embi ning situng. Mun pagi are mangken beni kun embi situng corak sape corak polan kula gelak lah datang kada meringakan kada. Jadi dimbian nang tenang dulu, nang tenang enten nyaman nang tenang. Toreh doaki pasangan sekedua kak dinto Sofia sareng kakak Abdurrahim malarmu ketetiak dan mubarakan maksuma tetia pernikahan sebarokah eridoi sareng Allah. Termalan muka pasangan sekedua kak dinto ngereng doaki mantar muka tetia pasangan cutuh dunia akhirat mawaddah warah sakinah mawaddah warahbah minabi ketuan ketoronan teti ketoronan sesalihin wassalihat ketoronan teti anak sesalih wassalihah malar muka apek tekareng sepo dua nah
tak jangkolang karu guru nah, tak jangkolang karing sepodua nah. Amin. Mangkana tenggulah makin tidak mau panjang lebar membahas tentang perkawinan. Malak nah ni kon ni tekak sekecek ki. Mun malain tentang perkawinan seneku umik kita akabin. Jadi pada repot. Tak malak nah kun oning teori nah kita pada pengalaman. Suruh siapa ngejengkok. Tebun ulama para rabu timin syarat orang muntero selamat tekak dito pada empat. Syarat orang muntero selamat pada empat. Pas amal laki kak. Syarat muntero selamat pada empat. Sepertama pabenyak nyon selamat. Senomor dua ajalan ejalanah selamat. Senomor telok cekut sekut nget nenget kasih andi selamat. Senomor empat mun andi pc amat selamat. Hafal. Pertama, pabenyak nyon selamat. Lestari as-salat nyon dak Allah, doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Beni ingat kita mun makan Allahumma lantas jalan. Mari apa jeng kepuru si muka HP karena WA pontong centongan. Gara-gara HP makan para rabu banyak orang apa jeng tak husuk leres ki. Makan eko cak smartphone, HP pintar. Ya cek nyari hadis gelem. Ya cek nyari ayat Al-Quran gelem. Ya cek saya ngak ruang gelem. Gisel roka gisel. Tak tahu ke gisel di bering gisel. Ya pada lah. Gisel. Aba terojo wadri maksiat. EWA ya terin ben kancah. Tak cengok eman, cengok dosa. Mun dimin orang nonduk kak dinto para rabu. Allah jauh dari maksiat lagi. Mun mangken orang nonduk perlu dicurigai. Banyak ala kau maksiat. Pada bagi makasan pada kia. Ke insyaallah setujuannya saya hadir bi tuan kuliah doa aki masuk surga setujuannya. Beda bocoran. Tadi bi kuliah beri bocoran. Kulakku lapar kapi. Bi kuliah beri bocoran. Kabar gembira. Timin beda salah situng sahabat mator dek Gusti Kanjeng Nabi para rabu. Mun bahasa semakin curhat. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Cak sumber ganding ada nikah. Sumber ganding kan tinggi. Bahasa sumber ganding ada ni. Gusti Kanjeng Nabi abdina tormatorah abdina namung alako kelakuan si wajib. Asolat namung solat 5 fardu. Asolat si wajib Gusti Kanjeng Nabi tak toman asolat sunnah, tak nambahin solat rawatib, tak sunnah-sunnah selain, tak tahajud, tak duha. Ben abdina Gusti Kanjeng Nabi namung puasa bulan Ramadan, puasa si wajib, tak puasa Senin Kemis, ben tak puasa sunnah-sunnah selain. Keng kula matur kak. Mbian si akabin kakak Abdul Rahim rajina mun puasa sunnah pakon amit timin kak gi. Takok mbian mumpung makin nikah musim lockdown. Takok butoh rak marak yang siang mari alako pah butoh. Titi soro amit kak kok amit dah. Laku apa asa beki ben. Iya le beki alhamdulillah kok ngalek ben mun apa laku. Keran tak butuh laku kak yang siang dak empat sebelum maghrib tak kok butuh kak. Enjak le enjak insyaallah. Polan makin tebun Habib Abdul Qadir kasa. Lockdown, smackdown. Kemarin bah praktek kaki kak. Lockdown, kunci pintu, smackdown. Kun tahu teori nah. Lanjut. Enggak ajunan semantan laju. Sela lawas-lawas mangken reng la para bulan puasa Al-Qur'an sing ngantang buk ngebuk tak temani baca. Mangken pon sambisek berseen. Karena para bulan puasa pabenyak ngata maki iki. Mari ditiring mulja. Pabenyak ngata maki. Maren pah pleman pontut. Mak acora la kurang sebulan bulan puasa berseen. Ken lebur minabi bulan puasa kak dinta para rabu lagi. Lebur. Si awal dari sore tak keburu adan maurib mun bulan puasa kak dinta keburu si adan maurib. Pahateng kenteng.
mai lek mun ngabuburit yang sumber ganding tahu ngabuburit dak emak lebur mulan bahasa dak mak ayu dak mak kak ngabuburit lebur mulan bahasa terbarokah apa asal lo bahasa wajib niat tu kuat niat cak kung nangkung mun niat mun niat laku mun ondem apa asa mun panas mau temu laku nikah tengah teh beda kancah tak patah ejab mayu mun abu ka ringnas panas hati ya lah kok takok dusah can lora beri rokok entar kemantan dusah tinang kok saya nanggung lah dusah kok melakin rokok boleh lah mayu kok melakin rokok lah dusah tinang kok saya nanggung dusan iya mayu di beda tu saya tanggung kena tak puasa pon saya nggak jaga puasa kita lagi cak kuntal walau hari lagi lanjut wa ahlaltul halal ban abtina namung alako kelakuan sehalal wa haramtul haram ban abtina acawin kelakuan se haram walam azid ala dalika syai'a ban abtina tak nambah kelakuan bagus pun apa boleh Gusti Kanjeng Nabi adkhulul jannah pun apa abtina bisa masuk surga qala na'am iya masuk kapi berarti si budaya kantoh pagi hari mangken insyaallah ku laku setuju masuk kapi ke surga jok kun amin meloloh mayu ibadah mungkin amin meloloh tak cukup benteh ya tanya aki ben malaikat demah ring sumber ganding re demah apa abdina masuk surga apa benten ben mak masuk surga amin ri berin amin mung bedar ngadu aki masuk surga amin tak cukup mangkana mulai makin sambinal kenal kering dalam pasai orang dalam gak dito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabenyak mau solawat para rabu pabenyak kan mbian mun bedereng atani beko kan tuh sobung mbian mun tani beko kan mun masuk ke gudang usah andi ring dalam tangki pak mun andi ring dalam lebat budi ku laku dah ni kaki yang demak ada siapa sih makon masuk surga Gusti Kanjeng Nabi oh iya tahu benda iya so laku amin lanjut orang mun terus selamat tes nomor 2 engki kak dinto ajalan nah selamat ngarep selamat tapi tak ajalan nang jalan selamat kak di beda perahu ajalan nang yatas tanah sekering perahu kak dinto para rabu ajalan nang yatas aing keng mangken orang sumber ganding banyak akabai perahu ajalan nang yatas aspalan mun tak partajah mun lemalam entar kalun alun bondowoso cengok banyak dong odong se awal nyaman perahu ibri ban auba nyaman dong odong makan beda cak lakoni jeleni keneng kula mau memetik hikmah tabuna Sayyidina Ali para rabu laula khamsu khisalun lasaran nasu kulluhum salihin andaikan bukan karena 5 perkara kak dinto para rabu orang kak dinto bekal etekel jadi orang bagus embian montoro jadi orang bagus jauhi 5 perkara kak dinto pon apa sepertama al qanaatu bil jahli menerima terhadap kebodohan wal hirsu ala dunya tamak ke dunya war riya'u fil amal riya dalam kelakuan bagus wasyuhu bil fadli keker terhadap harta seterakhir wal i'jabu bir ra'yi ujub atau tabah sombong kita bahas satu persatu al qanaatu bil jahli neremah terhadap kebodohan kuli yakin bian saya hadir tak kira anda ibri titel putu tangki anda mangkan tabuna Habib Alwi Ibnu Syihab beliau matabu la ilma illa biwasitatil kitab tak kiraan di ilmu secekak orang ruah kecuali lebat pelantara ajar kitab mangkana muntoro ngaji ongku pamasok ke ponduk tapot terana mangkana muntoro andi ilmu ongku pasakola tapot terana kemun embian saya hadir ampon jagi adaftar masuk ponduk la sepo kak la sepo nisar pengurus kak nisar mayuk li wah ini sahadiran lah hadiran duhur mayuk ongke ke masjid ria mun nak kana ngudi setia tak tahu sik ring ya ki arokok rek si tak langkong mbian tikal jeki daftar ke bentuk ngaji bay ngaji taklim bay beda pengajian hadirin ki
Tigal tapotaran bayi. Senomor 2, la matarah illa biwasitati sahab. Tak kira beda ojen mun tada ondem artena pon apa. Semua itu butuh proses para Rabu. Ajunan minabi tero jadi orang muljah. Kakak Abdurrahim minabi tero jadi orang muljah. Teka hajat beres selamat ku laku masuk surga sareng rajina. Kak dintoh butuh proses padan benreng akabin. Kakak Abdurrahim sareng rajina Sofia kak dintoh akabin pagi hari mangken. Kak dintoh proses untuk melahirkan nak potoh. Tada cerai tanah nak potoh kak dintoh dilahirkan tanpa proses. Tanggi pahri barin badah para Rabu neng ematura viral. Keng kula tak nyebut matura kamah takok todus. Ematura kak dintoh badah viral reng bini ngandung tada saya meroses. Kau mimpi kau malam-malam amimpe keke olar. Mimpi keke olar kulakun untuk mengandung. Kilai telusuri mangkana beni olar kaber sabe. Kilai telusuri olar kaber sarong. Agelak din baan kak. Munlal kaber sabe ngekek kanto bere kanto. Kemunlal kaber sarong ngak Kak Abdurrahim dikit malam nak dikit. Gal paham-paham tibi pun. Butuh proses. Kakak Abdurrahim mbian muntoro jadi orang mulia sareng rajin butuh proses. Anapa mak perlu ni ke Aceh? Coba rasain mun tak partaja. Aceh karena setiap perjuangan Kak Dinto para Rabu tidak ada yang manis. Semua perjuangan itu pahit tapi endingnya manis para Rabu. Silahkan berproses Kak dikit malam. Mari oleh se manis-manis. Tak akan lemari. Lestari Kak. Ronero. Lanjut. Tabuna Sayyidina Ali senomor 2 wal hirsu 'alad dunya, tamak ke dunya. Orang soki kak dinto para Rabu tak pon apa. Soki tapi tak tamak ke dunya, tak hubud dunya, tak cinta, tak aku mentong ke dunya kak dinto tak pon apa. Terus soki kepi. Tamak ke dunya. Andi sepeda situng lah cokop, ki terus sepeda selain. Andi mobil situng lah cokop, ki terus mobil sela. Andi bini situng lah cokop, ki terus bini sela. Kebalik. Lah situng baik pak cokop, si penting setia. Ki takwa, takut sama yang tua. Mangkana mun la orang hubud dunia, cinta ke dunia, seelang kak dinto para Rabu kejujuran. Mas Abdurrahim mentero jadi orang sukses, Mas Abdurrahim mentero jadi orang mulia, pacujur kak karajina. Kuncinya kak dinto, jujur. Kulil haqqu walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit rasanya. Mangkana bedenak kana pontuk kula kan alumni Nurul Jadid timin beda kata-kata ketika dito. Sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Alumni pontuk. Mangkan pacucur kak lagi. Reng bini kak dinto para Rabu bisa menahan ribu sakit, bisa menahan sakit beribu-ribu. Namun orang perempuan lemah menahan satu. Engki kak dinto rasa cemburu walau sesaat. Kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri dekat dengan hati? Hakikatnya Mas Abdurrahim, reng bini kak dinto harus selalu dicintai dan disayangi, bukan untuk disakiti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, cek reng mantan masa abah sekepatian dan ini, Pak. Lanjut. Orang muntero selamat kak dinto para Rabu se nomor telok cek kut sekut nget nenget kase andi selamat. Pasai rasa andi selamat kak dinto. Allah ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Allah kak dinto tak kira noronaki situng musibah yang menyebabkan kematian kecuali nang bumin Allah kak dinto ampun banyak kemaksiatan. Mangken ni kamon depak banyak orang maksiat makan penyakit ne aneh corona. Sebiasan tak maskeran dulu lebur. Dan gaya kelak makai buat cuba macam masker ganteng. Mun kula mun pahang kui masker tak ada yang bahaya manen. Ki. Mangkan mun ki banyak maksiat nang bumi Allah bakal noronaki penyakit si bisa menyebabkan kematian. Ki insyaallah setuju nek kak ditometer muka paling sehat ban Allah. Jauh dari penyakit sini benian si menyebabkan kematian. Seterakhir cek bit abit Mas Abdurrahim pon akoto keburu lora remak ceramah melolo. Kan dak ni kemun mantan anyar dak ni. Cek bit abit dah. Seterakhir
orang kak dinto montro selamat te para rabu mun andi pese amat selamat artinya pun apa palebur asodakoh nggak Mas Abdurrahim palebur asodakoh apa reng terutama ajunan saya hadir tebuna Allah janjian Allah dengan Al-Quran Allah kak dinto bekal apa rengah kabulan Allah kak dinto swarga seluas langit dan bumi. Pasera saya paring nasarang Allah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kak dinto bakal paring ka orang sepertama orang selampe lebur asodaqah lebur ka infak ketika hatinya lapang maupun dalam keadaan sempit. Embian montoro termasuk seoleh kaswargan Allah seluas selangit ben bumi palebur asodaqah. Mangkan ring Madura banyak ngocak pa banyak amat selamat sebelum selamat teh pa banyak asodakoh sebelum sodakoh terutama meningak embian marena bukti aki beda amal beki kapi sebeda tak kira pikiran kau karena manusia ni kecerek cepak cerek melarat selambo lagi melarat mun terus warga pelampu Gusti Kanjeng Nabi saking lampuan ben angin tak igeres pak set Gusti Kanjeng Nabi kan mbian mentero ninta Gusti Kanjeng Nabi maren bukti aki mun beda beki kapi mun tak ikirin bi sebini sumber ganding nak kak beni swarga sumber ganding dina cek torok loraro tak ngakan laku kak tak ngakan karena ni bini ini terutama ni bini cerit Oke. Palebur sodako. Coba marena. Ki nyabis dek kiai-kiai. Cina termasuk secan lora gelak kak dito kiai. Cina jual emas sebini tak lo boleh. Kak dito sodoaka ke pesantren sodoaka kin kamu musola bangun musola kak dito. Mulai tambeleng bian mana. Senomor 2 orang sengok le kaswargan Allah. Engki kak dito orang sebisa menahan amarahnya ketika marah dan memaafkan orang lain sebelum mereka minta maaf. Ni kasi melarat pak ini. Aba ila salain orang dak rumah aba si minta sepora kada. Beda. Melarat. Kula yakin kan to bede si tak nyapa yakin kula beda. Beda ngengkung kena uncengan lah tak nyaman lah tojuk makin mak semak. Banyak makasen banyak tau sasare. Mangkan laisa syadid bisu'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Pemuda orang manusia sekuat kak dinto beni manusia sebisa penting orang beni sebisa makala orang beni tapi manusia sekuat kak dinto engki kak dinto sebisa nyapora orang lain sebelum orang lain minta sepora bisa coba mian nila salain marin banege paen pahamian si minta sepora Cina tak rapa kor abane se kay paen kor beni motor se sambi melarat pon kelako melarat tinggi terakhir kula mesana kak jaga si bini jaga si bini jak sampai si bini kak dito penangis sedih kak karena hakikatnya embian makin kak dito kak titi breng sepon kak embian makin titi kakaan embian usah bisa titi adiin embian harus bisa segalanya karena embian makin kepala keluarga. Doakin bi kula mantar sukses embian mantar titi orang mulja. Sebini mantar titi orang mulja katurunan mantar titi orang mulja. Amin amin Allahumma amin. Sekak dintoh pamator dari badan kaulah. Korang ben lebih nah nyoon pangamorah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.